Dahil senior citizen may gyala pinangitas balaod gumikan sa kasong murder gidakop. Detalye sa report zero nato giri pinagi sa pagpamati ni Katropag June 14. Live report. Pag Jerry no, nadakpan sa kapulisan kining usa ka 69 anyos nga senior citizen nga wanti din sa kasong murder dito sa barangay Hugan, lungsod sa Konsolasyon, na nadakpan alas 3:20 ni sa hapon. Ang kining dinakpan giilang nga si Jaime de la Peña Compra, 69 anyos minyo, residente ni sa mong barangay ug lumad gyud ni nga taga Villaba, Leyte. Matod pa sa report sa kapulisan nga gipanguluhan sa mga sakop sa Tangob City Police Station ubos sa liderato ni Police Major Gunel Cañete uban ang taga tabang usab sa Konsolasyon Municipal Police Station ang pagdakop nining suspect pinagi sa usa ka warrant of arrest. Kining warrant gi-issue ni Judge Sylvia Singidas Matsakon sa Regional Trial Court Branch 16 sa Tangob City, Misamis Occidental nga pinitsahan niya atong Disyembre 2022 di dito ni hitabo matod pa ang krimen nga gihimo nining suspect. Way gitakdang piyansa alang sa temporaryong gagawasan ning akusado sa iyang kaso nga murder. Sa pagkakaroon gitanggong ng kining suspect sa custodial facility sa kapulisan samtang gihimo pa ang legal nga dokumento alang siyang pagpresentar ngadto sa korte. Padayon sa pagpahimangno sa kapulisan nga di sila mohunong sa pagpanakop nining wanted person aron magpadayon ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Mga katropa, yo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report.